بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی موزس ویورس، شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ، آج کی ویڈیو اللہ محمد کے نام سے۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے، خوش آباد ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش آباد رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جی موزس ویورس، آج کی ویڈیو میں آپ کو وزٹ کرواؤں گی ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی، پرسنلی اعلیٰ قسم کی اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میں خود اس شاپ سے کئی بار، ایک بار نہیں کئی بار شاپنگ کر چکی ہوں۔ فلور یہ جو ہوتی ہے شیٹ، یہ اور دوسری بھی تمام چیزیں ان کی ہول سیل پرائزز پہ اور اچھے پرائزز اور اچھی ورائٹی میں ہوتی ہے۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویڈیو آپ یہاں کی بھی پرائس دیکھ لیجیے گا اور بے شک باہر عام مارکیٹ سے بھی پتہ کر لیجیے گا۔ یہ ان کے ہول سیل پہ پرائزز ہوتے ہیں، بہت اچھے پرائزز ہیں اور کمی پیشی بھی کر لیتے ہیں کسٹمر اگر چاہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ شیٹ ہے، اس کو ہم لوگ فینسی کا نام دیتے ہیں۔ فینسی شیٹ، فینسی شیٹ ہے اور یہ جو ہے نا ٹیبل پہ استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹیبل کے لیے، اور آپ لوگ جو ہے نا وہ باکس کے اوپر جو ہے نا ان کی کورنگ کے لیے بھی استعمال کی ٹھیک جاتی ہے، ہے۔ جیسے یہ الماریوں کے کیبن میں بھی رکھی جاتی ہے۔ یہ باقی مارکیٹ کی نسبت جو ہے ہمارے ہاں سستا مال ملتا ہے آپ کو، ہول سیل پہ، ہول سیل ریٹ پہ ملتے ہیں، اور یہ 300 روپے گز ہے، تقریباً 25 روپے اسکوائر فٹ پڑتا ہے۔ اسکوائر فٹ، ہاں، ٹھیک ہے، اسکوائر فٹ کے حساب سے یہ 25 روپے پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ اس کے اور ڈیزائن بھی لگے ہوئے اس ہیں، کے یہ سارے ڈیزائن ہیں، یہاں سے یہ سارے ڈیزائن شروع ہوتے ہیں، یہ سارے ڈیزائن اسی میں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ فٹ کتنے کی بتائیے یہ؟ فٹ اسکوائر فٹ جو ہے یہ 25 روپیز جو ہے نا وہ آپ کو اسکوائر فٹ پڑے گا۔ 25 روپے 25 روپے اسکوائر فٹ پڑتا ہے۔ اسکوائر فٹ، اور اس کے یہاں تک اس کے کلر ہے جو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ پھر یہ اسی چیز میں یہ والی جو شیٹس ہیں، ان دونوں کے ڈیزائنز یا ان دونوں کی جو ہے ورائٹی وہ ایک سیم ہے، لیکن یہ تھوڑی اس میں لو کاسٹ ہے، اس کی نسبت فینسی کی نسبت جو ہے یہ لو کاسٹ ہے، یہ سیمی کہلاتی ہے۔ اچھا، اس کی کیا ہاں، پرائز ہے؟ یہ جو ہے یہ آپ کو 180 روپے گز پڑتا ہے، 180 یعنی روپے گز، 15 روپے اسکوائر فٹ پڑتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ والی شیٹ جو ہے تقریباً 10 روپے اسکوائر فٹ پہلے والی شیٹ سے جو ہے وہ سستی ہوتی ہے۔ سستی ہے، ٹھیک، لیکن اس کا بھی وہی استعمال ہے کہ یہ ٹیبل شیٹس ہوتی ہیں، یا جو ہے وہ کبورڈ وغیرہ میں آپ لوگ رکھتے ہیں، یا ٹھیک مختلف ہے، قسم کے استعمال میں لاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ ہمارے پاس جو ہے یہ چائنا کے دسترخوان ہے، چائنا سے امپورٹ کرتے ہیں ہم لوگ۔ فینسی دسترخوان، ہاں، فینسی دسترخوان ہے ٹھیک یہ ہے، ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں، اور یہ ہمارے یہاں جو ہے یہ امپورٹ ہوتے ہیں۔ یہ ایک شیٹ ہے پوری، یہ ٹیبل ہاں، شیٹ، یہ جو آپ دسترخوان بھی کہہ سکتے ہیں دسترخوان اور کی بھی ٹیبل ہے۔ شیٹ بھی کہہ سکتے ہاں، ہیں۔ یہ بیڈ عام طور پہ جو گھر میں بیڈ ہوتے ہیں، بیڈ کے ساتھ جو ٹیبل ہوتی ہے اس کی یہ شیٹ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کیا پرائز ہے؟ اس کی یہ 350 روپے کا ایک پیس ہے، مارکیٹ میں یہ 450-500 روپے تک بک رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ریٹ جو ہے نا وہ کم ہے، اس کم لیے ہے، یہ ہول سیل 350 روپے کا ایک پیس ٹھیک ہے۔ اس میں وہاں سے لے کے یہ ڈیزائن یہاں سے یہ شروع سارے ہوئے ہیں، ڈیزائن جو نیکسٹ میں آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارے ڈیزائن جو ہیں یہ سارے اور سب کے پرائس 350 ہیں، سب کی پرائس پیس جو ہے، ایک پیس جو ہے ٹیبل پیس، ٹیبل شیٹ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ 350 تو یہ تو ایک باقاعدہ ڈیزائن بنا ہوا ہے، تو کھلے نہیں ہیں ہاں، اس پرنٹڈ؟ میں یہ سیٹ یہ جو چیز ہے، لیکن بعض اوقات کوئی گاہک ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ایک پیس گز کا پیس نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ رننگ میں چاہیے، یا ہمیں جو ہے نا وہ زیادہ پیس چاہیے، زیادہ مقدار میں چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ گز تو کیسے ہے؟ یہ گز 350 روپے کا، وہ ٹھیک ہے، پیس ایک 350 روپے کا، یہ گز جو ہے یہ بھی 350 روپے کا ہوتا ٹھیک ہے۔ ہے، 2 گز ڈیمانڈ ہے کسی کی یا کسی کی، یہ سب سے بہترین جو ہے نا وال کورنگ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ صحیح، لوگ اپنے پائیداری ہے اس میں؟ بہت زیادہ پائیدار چیز ہے یہ، ٹھیک ہے، اور لوگ اپنے گھروں کی دیواروں پہ لگاتے ہیں، خوبصورتی کے لیے بھی، اچھا، اور اس کے لیے بھی دیواروں کو سجانے کے ٹیبل لیے بھی، ٹیبل دسترخوان شیٹ کچھ بھی ہے، لمبا دسترخوان بھی بنا سکتے ہیں آپ اس کو کہ زیادہ مقدار میں ٹھیک ہے، دسترخوان۔ اور اس میں یہ ڈیزائن لگے ہوئے ہیں اس سارے، میں بھی یہ ڈیزائن ہے، آل اوور میں جو یہ ہے، والی ڈیزائن بھی یہ ڈیزائن ہے۔ سب ایک وہ پرنٹ نہیں اسپیشل بنا ہوا، وہ جو جسے کہتے ہیں نا آل اوور ڈیزائن، یہ وہ ہیں، دیکھیے ہاں، اس میں آل اوور ڈیزائن ہے، یہ پوری کتنا شیٹ میں، خوبصورت لگ رہا ہے، پوری یہ شیٹ کھول کے میں، دکھائیے گا ذرا، پوری شیٹ یہ میں بھی آل اوور ہے، پوری شیٹ میں جو ہے مختلف قسم کے ڈیزائن ہے۔
और इसमें जो है ना वो कोई पैमाइश नहीं बताई गई है, काटने के लिए भी उन्होंने निशाना नहीं लगाया। ठीक आप इसको जहाँ से जी चाहे जितने पीस चाहिए आप जो है इसको काट के बना ठीक सकते है, हैं। ऑल ओवर। ऑल ओवर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मल्टी भी बोलते हैं। ये इसमें सारे ही ये कलर सारे हैं। कलर जो है ना वो इसी में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी 350 ये गज ही है। 350 रुपये गज है। ठीक ये है, 350 रुपये गज। ये वॉल कवरिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है वॉल आम तौर कवरिंग पे। के जी, लिए। वॉल कवरिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है आम तौर पे। इसका नाम जो है ना इन्होंने मार्केट वालों ने और लोगों ने रखा हुआ नरगिस के तौर पे। अच्छा, इसका नाम नरगिस है, लेकिन ये दीवारों पे इस्तेमाल की जाती है। दीवारों पे लगाई हाँ, जाती है। टेबल शीट भी इस्तेमाल होती है, लेकिन इतना नहीं। आम तौर पे दीवारों पे ठीक है, इस्तेमाल होती ये है। पेपर लाइट है। पेपर लाइट है ठीक है, और ये निस्बतन काफ़ी सस्ती है। 180 रुपये गज है इसका। ठीक है, मार्केट में 180 गज 250। यहाँ जी आपके पास। जी जी, ठीक है, मार्केट में ये 250 रुपये तक बिक रहा है। ठीक है, तो ये 180 रुपये में है, गाज है, तकरीबन 12 रुपये स्क्वायर फुट बनता है। ठीक है, और ये लाइट वेट होने की वजह से लोग अपनी छतों पे भी लगा लेते हैं कि छत को कवर करने के लिए। अगर किसी वजह से छत पे जो है ना वो सेम फ्लोर गिर रही है ठीक तो है, लोग लगा लेते हैं। कवर करने तो के लोग लिए। कवर करने और ये के लिए बाहर जो है कितने का मिलता होगा गज? बाहर ये आइडिया? 250 रुपये में मिल रहा है। 250 250 में, की पौने गज। 300 रुपये में मिल रहा 300, है। ठीक तो है, हमारा पौने चूँकि वो काम है ना उसका होलसेल का है। होलसेल का, बिल्कुल तो ऐसे हम ही। लोग जो है ना वो ठीक है, इसको तो इसमें ये कलर बेतहाशा लगे बेतहाशे हैं। कलर है यहाँ से बहुत शुरू होते खूबसूरत हैं। लगे हैं। हाँ, ऊपर है। दीवारों की कवरिंग के लिए, डेकोरेट करने के लिए, कहाँ से जी। नीट करने के लिए। ये ऊपर वाले भी यही है। ये भी है, ये भी यही है। और इससे थोड़ी जो है ना कॉस्टली एक चीज़ उन्होंने स्पेसिफिक बनाई है, ख़ास तौर पे उन दीवारों के लिए जिन दीवारों में सेम होती है। ठीक है, कुछ लोगों के, बल्कि ज़्यादातर आजकल मुआशरे में लोगों के घरों में सेम है। अच्छा, उस सिम, हाँ जी, सेम बिल्कुल जो होती है, होती है, ऐसी है। थोर होती है। सीमेंट जो है ना वो गिर रहा है, पुराना सीमेंट जो है, ठीक है, या उन्होंने कोई वो किया हुआ है, क्या नाम है, वाइटनिंग की हुई है, ठीक है, तो वो पानी सेम की वजह से वो गिर इसको रहा है। वहाँ पे ही कवर करने के ये लिए कवर बहुत करने के लिए अच्छी चीज़ है। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। ये इसी मकसद के लिए बनाई गई। ठीक है, ये थारोली प्लास्टिक है। ये जो है ना ये गम के साथ लोग लगा लेते हैं। ठीक है। एक तो खूबसूरत है, दूसरा जो है ये इसमें लाइट वेट कौन भी कौन है। से डिज़ाइन है? इसमें डिज़ाइन जो है यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ये डिज़ाइन जी, यहाँ से, यहाँ से आगे ये पूरी लाइन इसी जी, की है। ऊपर भी। और ये तीनों अच्छा, इस लाइन, पेपर को कहते क्या है? इसको वॉल कवरिंग ही बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन भी इसी की है और ठीक वो है, लाइन भी इसी की है। ये लाइन भी इसी में। और ये मार्केट में 350-400 रुपये गज बिक रहा है, लेकिन हम लोग जो है ना ये 320 रुपये गज बेच रहे हैं। आप 320 दे 20 रहे हैं रुपये होलसेल पे, और बाहर होलसेल ये में 400 400 रुपये तक बिक रहा है। 400 तक का और ये तकरीबन 20 रुपये स्क्वायर फुट पड़ता है। स्क्वायर फुट। 20 रुपये स्क्वायर फुट पड़ता है। 20 रुपए स्क्वायर जी हाँ, फुट। जो ठीक है, कि निस्बतन जो है ना वो दीवार को ढांपने के लिए और उसके लिए कवर करने के लिए कवर है। करने के लिए जो ठीक है ये काफ़ी सस्ता पड़ता है ठीक और लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। और ये ऊपर क्या चीज़ है? ये यही वॉल कवरिंग ही है। ये वॉल सारे कवरिंग है। डिज़ाइन जो है इसके ठीक है, यहाँ से शुरू होती है। ये तीनों लाइनें जो है ये हमारी वॉल कवरिंग ये सब डिज़ाइन जो है वॉल कवर करने के लिए है। है। जी। रेट बढ़े हुए हैं। इसके बाद हमारे पास है ये मौजी लगे दस्तरखान है हमारे। क्या है ये? दस्तरखान लोग जो है ना दस्तरखान घर में बिछाने के घर लिए, ये में। देखें ये स्पेशल तो इसकी लंबाई से, अच्छा, मगजी लगी हुई है मगजी इसको, लगी हुई है। यानी कि ये स्टिच इसमें- तैयार करके हाँ, ये दिया गया। तैयार करके हम लोग जो है ना ठीक है। इसमें मुख्तलिफ रंग है, ठीक है। मुख्तलिफ रंग भी है, मुख्तलिफ साइज भी है। एक यानी मिनट। ये देखें ये 3 फुट का है। और ये स्मॉल में है। ये स्मॉल में, ठीक है। मीडियम में भी है। ये साइज के जो है ना हमारे इसको भी दस्तरखान मगजी लगी हुई है। मगजी लगी हुई है। ये इसको भी हमने मगजी लगाई हुई है। अच्छा, डिज़ाइन में भी? डिज़ाइन में भी है, मुख्तलिफ ठीक किस्म है। के डिज़ाइन इसको भी भी हैं ब्लैक और पाइपिंग हुई हुई मुख्तलिफ है। वैरायटी भी है। मगजी लगा के जो है ये ठीक है, बिकते हैं, ये डिज़ाइन होते हैं, ठीक लेकिन है। ये निस्बतन काफ़ी सस्ते पड़ते हैं। ये कितने के हैं? प्राइस भी तो ये बताएं साथ तकरीबन जो साथ। है इसमें जो 3 फुट है वो 150 रुपये के, 3 फुट 150 का। 150 रुपये का। ठीक और है। जो 4 फुट का है वो 200 रुपये का। ये 4 फुट का है ये वाला? नहीं, ये 4 फुट का नहीं है, ये 6 फुट का, ये 300 रुपये का। ये 6 फुट वाला 300 का? 300 रुपये का, क्योंकि हाफ वो रेट होता है। और जो ठीक है। 5 फुट का है वो 250 रुपये का है। अच्छा, यानी क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि हमारे रेट लोगों की निस्बत काफ़ी कम है, कम है। तो ठीक इसलिए जो है है। ना ये होलसेल में तो कम होलसेल ही होते हैं।
बस वो है ना, बाकी लोगों की निस्बत हमारे रेट काफ़ी कम होते हैं ठीक क्योंकि है। हम लोग अपने होल सेल और इसमें ये डिज़ाइन भी ये और मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है इसमें। डिज़ाइन और कलर है। जी जी। ठीक हो गया। और ये क्या चीज़ है ये? ये आप टेबल शीट्स होती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की शीट्स होती हैं, ये आप टेबल के दरमियान में रखने के लिए ठीक है। खास अच्छा, ये खुली हुई इसके टेबल लिए जो ये टेबल हो ना शीशे की, ये उस भी ले लें, वो भी ले लें। ये गज कैसे दे रहे हैं ये वाली ये चीज़? वैसे 120 रुपए गज मिलता है, ये 120 रुपए गज है। 120 रुपये गज है। ये ठीक है। 120 रुपए गज के हिसाब से। इनमें से जो मर्जी ले ले 120 रुपये। जी। ये टेबल के दरमियान जो 3 पीस होते हैं ना, जी जी। सोफे के सामने जो टेबल होते हैं उसमें 3 पीस, 5 पीस, 6 पीस ठीक है। आप सोफे पे रखते हैं। ये भी हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन हैं। इनके क्या प्राइस है? 300 रुपये में बिकते हैं ये। बाहर 3 पीस वाला कितने का है? 3 पीस वाला 300 रुपये का है। और 5 पीस वाला? 5 पीस वाला 500 का है हमारे पास। हमारे से जो लेगा तो वो 500 का मिलेगा। ठीक है। अदरवाइज बाकी की कीमतों का जो है वो इससे ज़्यादा है, बढ़ के। बढ़ के हैं, इससे बढ़ के हैं कीमतें। ठीक है, इसमें कोई हज़ारों किस्म के डिज़ाइन और हज़ारों किस्म के कलर हैं इसके, ठीक है। जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है, लेकिन हमारे ज़्यादा पास से ज़्यादा ये 500 का, उससे ज़्यादा नहीं है। 500 ठीक है। ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के मैट हैं, फुट मैट, मैट पायदान। पायदान जो आपको ठीक है। ये मैट है। ठीक है। ये मुख्तलिफ साइज़ में होते हैं। एक साइज़ इसका ये है, ठीक है। जो छोटा स्मॉल साइज़ है। एक ठीक साइज़ है। जो है ना इससे बड़ा ये ये साइज़ बड़ा, होता है। ठीक है। इसके प्राइस क्या हैं ये मेहरून वाले के? ये जो है ना ये 300 रुपए का है। 300? जी। ठीक है। ये 400 रुपए का है। ठीक है। और और ये ये मार्केट में तकरीबन 100 रुपए कम बता रहे हैं हम लोग। और ये सॉफ्ट इसकी रबड़ है। हाँ, सॉफ्ट रबड़ है ना, ये मार्केट की निस्बत हमारा रेट जो है ना वो मार्केट में ये कितने का है? मार्केट में ये 400 रुपए का है। ठीक है। और ये 500 550 रुपए में बिक रहा है। ठीक है। और ये मार्केट की निस्बत पूरा 100 रुपए जो है ना वो कम है हमारा रेट। कम है। ठीक है। ये फोम मैट है हमारे। फॉर्म में? ये फोम के मैट बने होते हैं। ये 100 रुपए में, 150 रुपए में है। $1 आमतौर पे $1 जो दुकानदार होते हैं ठीक है। ठीक वो है। ये मैट लेके जाते हैं हमसे, कि हम लोग जो है ना उनको $1 शॉप के लिए तकरीबन सही। ये वाला 100 रुपए में भी मिलता है ये। इसके भी डिज़ाइन यही जी। है, मिक्स है। इसमें भी इसके हज़ारों डिज़ाइन है, मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन है इसमें। और ये जंबो मैट कहलाता है। ये थोड़ा लेंथी है, बड़ा मैट है ये। ठीक है। इसके लेकिन क्या इसकी प्राइस? प्राइस भी वही 100 रुपए में है। अच्छा। ये भी आपको 100 रुपए ही में मिलेगा ये। ठीक है। लोगों के पास मुख्तलिफ किस्म की वैराइटीज़ हैं, लेकिन हमारे पास उनसे 3 किस्म की वैराइटीज़ हैं। ये है 0.35 जिसको 35 mm बोलते हैं। अच्छा। और ये 380 रुपये या 300 रुपये 300-350 रुपये में बेचते हैं हम लोग। ठीक है। और इसी में 0.75 है ये, यानी उससे इसकी थिकनेस से डबल थिकनेस है अच्छा, इसकी। थिकनेस का फ़र्क होता है। जी, ये थिकनेस 0.35 है, ये 0.70 है, ठीक है। या 17 mm आम ज़बान में इसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये 650 रुपये में गज़ है। ठीक है। और बाहर ये कितने की है आम शॉप पे? बाहर एक तो ये लोग थोड़ी बहुत ईमानदारी और बेईमानी का मुजाहरा भी करते हैं। ये 0.75 है। अच्छा। बाहर मार्केट में 0.50 भी है। अच्छा। 0.50 50 mm भी है, जिसको लोग जो है ना वो 17 mm करके बेच देते हैं। ठीक है। लेकिन हमारे पास सिर्फ 17 mm है, हम लोग डीलरशिप करते हैं। ठीक है। हमारे पास 0.50 नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये तीसरी किस्म का फ्लोर है। नहीं अंकल, इसके प्राइस नहीं आपने मुझे बताया कंफर्म। ये 650 रुपये का है आपके पास? जी, ये 650 रुपये का है। और हमारे बाहर 850-900 रुपये में बिक रहा है। ठीक है। और ये डीलक्स कहलाता है, और इसकी थिकनेस जो है 1.6 है। ठीक है। 1.6 है ये डीलक्स। और ये 1600 रुपये में बिकता है। हमारे पास 1600 रुपये में, हाँ जी। बाहर ये 1900 रुपये में बिक रहा है। 19,000 19,000 नहीं, 1900 रुपये में गज बिक रहा है। 2000 तक भी चलेगी। ठीक ये है। इम्पोर्टेड शीट है 450 रुपये में। ये वॉल कवरिंग के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। अच्छा। ये इम्पोर्टेड शीट है। इम्पोर्टेड? जी इम्पोर्टेड ठीक है।
یہ جو ہے نا یہ فرش کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اچھا اور جو ہے دیواروں کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے. دیواروں کے لیے بھی یہ ساری فرش کے لیے لگی ہوئی ہیں. فرش کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے اور دیواروں کے لیے بھی استعمال ٹھیک ہے. ان کے میں کلر دکھا دوں سارے. فیملی کے لیے جو لوگ فلور کو افورڈ نہیں کر سکتے, فرشی نہیں بچھا سکتے, ٹھیک ہے. تو یہ مڈل کلاس فیملی کے لیے جو ہے نا یہ کمرے کی اپنی کی جتنی اس کی چوڑائی لمبائی ہے کمرے کی, ٹھیک ہے. اس کے حساب سے ہمارے پاس چٹائیاں بھی ہوتی ہیں. تو کسٹمر اپنی پسند سے اپنی لمبائی پسند- چوڑائی بتائے گا, اس کے نہیں حساب سے اپنی یہ مل پسند جاتی سے نہیں, ہے. اپنی جو اس کی ڈیمانڈ ہوگی, جو کمرے کی ڈیمانڈ ہوگی, جتنا ٹھیک ہے. کمرہ اس کا ہے ہم لوگ اس کو اسی حساب سے جو ہے نا اس کی چٹائی دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ کرسٹل کی ہے, پائپ اس کا بالکل نیا ہے ٹھیک ہے. اور یہ بڑے مضبوط قسم کی پرائس کیا ہے اس کے؟ یہ جو ہے نا یہ 378 روپے کی پڑتی ہے. 368 روپے کی گز, نہیں پوری چٹائی جو ہے, پوری چٹائی. یعنی 6, ٹھیک ہے. یہ گز کے حساب سے نہیں ملتی؟ نہیں یہ اسکوائر فٹ کے حساب سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 378 روپے پڑتی ہے, 10 روپے 50 پیسے, اچھا. 10.5 روپے اسکوائر فٹ کے حساب سے یہ ٹھیک. 378 روپے پڑتی ہے. پوری شیٹ کتنی اور لینتھ یہ ہے اس کی؟ جو میرے ہاتھ میں اس وقت یہ 6 ہے, یعنی 6 فٹ چوڑی ہے 6 فٹ چوڑی اور 6 فٹ لمبی ہے. 6 فٹ یہ لمبی. 36 اسکوائر فٹ ہے نا. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا 378 روپے کی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور کسٹمر آئے گا تو کمی بیشی تو ہو جائے گی نا؟ جی کسٹمر بتائے گا نا, کیونکہ آپ نے ایک تو سائز بتائے گا اپنے کمرے کا, ٹھیک ہے. میرے کمرے میں کتنی چٹائی بچھانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈیزائن کون کون سے ہیں؟ اس میں ڈھیر لاکھوں ڈیزائن ہے. یہ اوپر ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں, ان کے گودام میں بھی بے تحاشا یہ ڈیزائنیں. ٹھیک ہے. مسجد کی مسجد کے غسل خانوں میں یا مسجد کی جو ہے نا سیڑھیوں میں, ہاسپٹل کی سیڑھیوں پہ اچھا. یہ میٹ بچھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ تو وہ اسے سلیپنگ نہیں ہوتی کیا؟ نہیں سلپنگ نہیں ہوتی اس میں. ٹھیک یہ ہے. جو ہے نا امپورٹڈ میٹ ہے. یہ اس میں مختلف ورائٹی کی, ایک یہ کیپسول کہلاتا ہے, کیپسول. یہ کیپسول کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ گراس میٹ کہلاتا ہے, گراس میں. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا یہ جالی کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. اور تو یہ گز کیسی ہے, گز کے حساب سے؟ یہ 160 روپے اسکوائر فٹ میں, یہ اسکوائر فٹ میں بکتا ہے. ٹھیک ہے. اور ایک یہ 160 روپے اسکوائر فٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مساج میٹ ہوتا ہے. مساج مساج میٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ اس قسم کا بنایا گیا ہے کہ اگر آپ اس پہ چلیں گے تو آپ کے پاؤں کی جو ہے نا خود ورزش ہوتی جاتی ہے. ہوتی جاتی ہے. اور یعنی یہ اس کو ہاتھ لگائیں نا, آپ اس کو چیک کریں تو اس پہ جب آپ چلتے ہیں تو یہ جو زگ زگ ہے, اس سے آپ کے پاؤں کی, آپ کے جسم کی جو ہے نا وہ پاؤں سے وہ ورزش ہوتی ہے, ایکسرسائز ہو جاتی ہے, پاؤں سے مساج ہو جاتی ہے, اس لیے اس کا نام ہی مساج میٹ رکھا تو ہوا ہے. یہ کیسے ہے مساج؟ 160 روپے میں اسکوائر فٹ ہے. یہ سارے اسکوائر فٹ میں بکتے ہیں. 160 جی یہ سارے جو ہے نا یہ نیچے یہ بھی مساج فٹ ہے. جی 160 روپے میں. یہ مختلف رنگ کے اور مختلف قسم کے. مسجد میں مختلف قسم کی جو ہے نا لوگ صفیں بچھاتے ہیں نا, ہاں جی بالکل, نماز کے لیے. تو یہ ہم لوگ, ایک تو ہمارے پاس یہ صفیں ہوتی ہیں جو کہ ایک یہ ہے جی, ایک جو ہے میرون کلر میں ہوتی ہے, گرین میں بھی 4-5 کلر ہیں اس میں مسجد کی صف میں نا. ٹھیک ہے. تو یہ ہم لوگ ان کی ڈیمانڈ کے مطابق مسجد کی جتنی چوڑائی لمبائی ہے جتنا وہ کہتے ہیں ہم لوگ ان کو دے دیتے ہیں مسجد کی لمبائی. اور اس میں سب سے بڑی بات یہ کہ اگر مسجد کی ڈیمانڈ جو ہے یہ آتا ہے 20, 25, 30, 35 فٹ کی لینتھ میں. ٹھیک ہے. تو اگر مسجد کی لینتھ جو ہے نا 23 ہے, وہ اگر ہمیں ڈیمانڈ دیتے ہیں تو ہمارے پاس یہ رولز میں بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ ان کو جو ہے نا وہ اسپیسیفک ان کی ڈیمانڈ کے مطابق 23 فٹ کی پیمائش بھی کر کے ان کو کاٹ کے دے دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا یہ اپنی مسجد کی ڈیمانڈ پوری کریں. ٹھیک ہے. اور اس میں ڈیزائن بھی ہیں؟ اس میں مختلف قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ لیکن یہ ہمارے پاس جو یہ پیور ہے, یہ سب سے اوریجنل جو ہے نا, اوریجنل چیز ہے جو خراب نہیں ہوگی, پائیداری جو ہے نا, یہ دانہ پیور ہے. اور یہ 100 روپے فٹ ہے. ٹھیک ہے. 100 روپے فٹ ہے. باہر جو ہے نا 160 روپے اسکوائر فٹ میں بک رہی ہے. ٹھیک ہے. کچھ نمازیوں کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہمیں مسجد صف کے نیچے جو ہے نا یہ فوم لگانا ہے. ٹھیک ہے. یہ 0.8 mm ہے ہمارے پاس فوم جو آپ دیکھ رہے ہیں, 0.8 mm ہے. اور اس میں 2-3 کلر ہیں. تو 0.8 mm بھی ہے, 10 بھی ہے, اور 112 بھی ہے. تو جو ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نمازیوں کی, ہم لوگ جو ہے نا وہ ان کو لگا کے دے دیتے ہیں. تو یہ فٹ کیسے ہے؟ یہ 8 روپے اسکوائر فٹ ہے. یہ بھی اسکوائر فٹ میں بکتا ہے جیسے مسجد کی جالی بکتی ہے. تو یہ ہم لوگ ان کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے.
گولی میٹ گولی میٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ جم خانوں میں بچتی ہے. جم خانوں میں بھی بچتی ہے, مسجد میں بھی لوگ بچھا دیتے ہیں. یہاں پہ بہت زیادہ آمد و رفت ہو, ٹھیک یا ہے. گاڑیوں میں بھی لوگ بچھاتے بہت ہیں. ٹھیک ہے. یہ یہ مضبوط ہے, بہت مضبوط ہے اور بہت زیادہ تھکنس ہے اس میں. ٹھیک ہے. تو یہ تقریباً 0.2 mm ہے. تو ٹھیک یہ ہے. تھکنس ہے اس کی. اچھا. تو یہ جو ہے نا یہ بھی ہمارے پاس اویل ہوتا ہے. یہ تقریباً 1600 روپے گز میں پڑتا ہے. 1600 روپے گز پڑتا ہے. یہ 1600 روپے گز کے حساب سے بکتا ہے. اچھا. اور اس میں بھی جو ہے نا وہ 8-9 قسم کے کلر ہیں. ٹھیک ہو وہ جو گیا. صف کی میں آپ سے صف کی جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ یہ صف کے نیچے فوم لگتی ہے. یہ ہم نے صف کے اچھا, نیچے یہ فوم فوم لگا کے فوم تاکہ نمازیوں کو تاکہ آسانی رہے. نمازیوں کو جو ہے نا وہ آسانی رہے. اور ٹھیک ہے. نمازی جو ہے یہ وہ دیکھیں ایک سائڈ پہ فوم ہے جی اور دوسری سائڈ پہ انہوں نے اسٹچ کر کے یہ صف جو چٹائی ہے بھی نا وہ صف دی. صف لگائی ہوئی ہے. بہت تاکہ آپ- بہترین چیز ہے. نمازی سکون سے نماز پڑھ سکتے ہیں. جی. ٹھیک ہے. اس کے بتایا آپ نے یہ صف والی کے. ہاں, یہ صف جو ہے نا صف مختلف ورائٹی کی ہے. وہ جو آپ نے یلو کلر کی دیکھی ہے نا, جی وہ یلو کلر کی صف جو ہے وہ 100 روپے 100 روپے رننگ فٹ ہے. ٹھیک ہے. اور جب ہم لوگ اس کے ساتھ فوم لگاتے ہیں تو ٹھیک یہ ہے. 200 روپے میں پڑ جاتی ہے. 200 گز 200 روپے فٹ. فٹ. اور اس میں وہ مزدوروں کی مزدوری بھی جو ہے وہ شامل ہے جو ہمیں سٹیچنگ کر کے دیتے ہیں. تو ٹھیک وہ ہے. مزدوری بھی شامل سب کچھ ہوتی ہے. انکلوڈ کر کے سب کچھ 200 انکلوڈ کر کے. 200 لیکن فٹ. جی لیکن یہ جو میرون ہے یہ اگر آپ ود آؤٹ فوم لیں گے تو ٹھیک یہ ہے. آپ کو 70 روپے فٹ پڑے گی. ٹھیک ہے. اور فوم کے ساتھ 170 روپے. تقریباً فوم جو ہے وہ 100 روپے کا خرچہ آ جاتی ہے. اچھا, ٹھیک 12 ہے. mm فوم ہے ہمارا. ٹھیک ہے. یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ ان کا گودام 2 گودام ہیں ان کے بڑے بڑے ہیں. جس طرح کا کلر ڈیزائن آپ چاہیں آسانی سے مل جائے گا. جی معزز ویورز, تو یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کو شاپ پہ شیٹس بھی اور ڈیفرنٹ ورائٹی جو ہے فینسی شیٹس سب کی چیزیں پسند آئی ہوں گی. اور یقین کیجئے ان کے ہول پرائزز ہیں, بہت اچھے پرائزز ہیں. تو آپ شاپ پہ وزٹ کیجئے گا. اور ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کمنٹ سبسکرائب کیجئے گا اینڈ سپورٹ مائی چینل. اللہ پاک آپ سب کو خوش آباد رکھے, دونوں جہاں کی خوشیاں نصیب فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم. اللہ حافظ.